You are now listening to the number one podcast in Sabah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast. I was going to rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one to stop me. Praise be to Allah. Coming to you live from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Ya, podcast ini dibawakan kepada anda oleh M3N, tenaga gaya dan keyakinan. M3N dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari ini, kemarin dan besok. Membantu meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. Ya, sangat betul. Harga sebotol adalah RM85 sahaja. Dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod KINABALU semasa check out di website dan di WhatsApp. Layari laman sesawang mereka www.mylaster.com.my untuk membeli sekarang. Ikuti mereka di FB atau IG @m3n.kuasa. Boleh order melalui WhatsApp di 017-512-3401. Ya, now let's pangkis. Hoi. 3 lelaki 2 bapa 1 bujang. Podcast pertama paling lit tiada kurang. Di sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi pancaan lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Yo, what up people? Saya Ricardo. Dan saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. LEGIT. Legit. Kau kira kau ni kali kau membaca lah. Ya. Mengejak. Siapa yang Linus sekarang ni? Kau jangan kaitkan dengan yang bahasa-bahasa itulah. Oh iyalah. Bahasa-bahasa itu kerajaan yang dulu. Lain sudah ni. kau sebut lagi. Kita tak perlu libatkan mana-mana entiti lah. Oh iyalah. We are ourselves. Ya. Selamat kembali ke episod yang ke season 10. Season 10 yang ke episod ke-6. 6. The recent episode we actually have Chavez in studio. Yeah, we have Chavez in kita studio. cerita pasal binatang Ya. The endangered species. I mean Dan dia bilang apa tu, tokek tidak boleh dibunuh. Kau macam marah saja. Kali masuk keluar on Facebook keluar on YouTube keluar, lepas tu dia nampak. Dia tengok. Macam mana? Oh iyalah. saya tokek sekarang. Okay. Ya. Betul jugalah sebab Yalah. tokek tu, saya ulang lagi lah. Iyalah. Kalau tokek tu kalau dia di dinding dia tokek. Ya. Tapi kalau dia di kepala kau dia babi lah. Iyalah. Babi pun kena disayang. Ya betul. Where are we going with this? Well, ini saya sangat berbesar hati di tahun-tahun baru yang ini. Ya. Actually kita ada cakap, bukan recent episode, bukan Chavez is the last year punya episode. The last year episode, Kita ada cerita pasal tahun Arnab last episode, last week punya episode, right? Yes, we did. So kali ni very special sebab kira My Laster sudah masuk di Sabah lah. Biasa dengar di podcast besar. Yeah. And now suddenly it's in the Sabah punya podcast. Jadi itu memang legit lah bah. Ya, legit lah. And sebab itulah saya specially ejak. Ya, jadi kalau kamu buat podcast tu jangan malah saya bercakap lah. Buat terus lah. Kita mau sokong lah the industry. Janganlah stop. Ini kau post boy. Saya kira aku kasih jauh dulu lah. Ayolah, cakap yang bagus je lah. Jangan riak. Ya, aku mau segue pergi satu kita punya guest hari ni, tapi masih lagi aku cari macam mana aku mau segue masuk ni. Terus masuk. Terus masuk ke. Kita ada special guest hari ni di studio. Sudahlah handsome. Ya, itulah masalah dia handsome. Saya tak dapat tengok muka dia tau. I cannot go straight look into his eyes. What the hell? Kau sudah DIY ataupun admiring? Ya, saya I got this problem lah. I got this man's crush. Ya. Saya terus ada, saya macam bila saya nampak Remy Shah, he is handsome. Gitu, okay. Yang begitulah. Right. Apa dia kalau bromance lah, bromance. Bukan berromance. Bro. Fuck. What the fuck, man. Kita makin teruk kau.
Kalau kamu mau buat podcast lah kepada orang-orang di luar sana, kalau mau buat podcast, jadi diri kamu lah. Yes. Ya. Jadi kami sedang menjadi diri kami ini. jadi diri saya ni saya amat admire dengan apa yang dia ada. Saya sudah riak. Dia ni kan kalau di KL dia ada Syukri Yahya. Aha. Dia di sini di Sabah gitulah. Oh. Wow. The comparison ah. The orang bilang the inting. People talk about. Yes. Kegilaan wanita. Oh, tapi orang panggil nanti kita kena panggil apa? Not misogyny, gender equality. Kita banyak panggil lelaki di studio. Kan? Macam mana tu? Sebab perempuan tidak suka dengan kita. Jangan. Bukan jugalah. Perempuan yang mendengar soal kita main podcast, kalau kamu bawa lelaki saya dia bilang. Bodoh lah. Please welcome kami punya guest hari ini, Ellen James. Hello. Thank you. Welcome to the studio, man. Thanks, man. Thanks. Pertama sekalinya Ellen James. Apa yang membuatkan kau boleh pergi podcast kami ni yang biasa-biasa aja? Ya, kami ni udang sejak. Oh, itu adalah. Okay, Jawa. Kinabalu Podcast is the number one podcast in Sabah. So why not? Yeah. Jadi stinger ni tau. Anyway, okay. Ellen James, kita mau cerita. Okay, baru-baru ni banyak orang dah kenal. Bukan banyak orang dah kenal, banyak orang macam okay, probably yang macam kita punya listeners lah kan. Especially dari luar. Kita banyak listeners daripada luar kan. Yes. So probably siapa Ellen James, siapa diorang panggil. They always intrigue people yang kita panggil pergi studio and talk kita punya content lah. Macam kita pernah panggil Commando sini, Special Branch and everything. Real people. Yeah, MMA. Banyak lah. So diorang always want to know more and listen more into yang guest punya instead of kita punya tokok punya. Tapi kita bukan tokok kosong lah. Kita tokok yang knowledgeable punya. Yang hardcore. Okay, this is just going there. Kita punya first. Adakah ni efek daripada bromance? Ni efek M3N lah. Okay lah, yalah. Wah gila kau selit. Kita bertenaga kan gitu kan. Baik, Ellen James. Berapa umur kau sekarang, bro? Alright, so saya introduce dulu kan? Yes. Thank you. So nama saya Ellen James. Okay, baru panggil Ellen. Kau nama dua siapa atau ada nama tiga lagi? I mean in middle name. Actually ada. Okay. Ellen Adamson James, but I prefer Ellen James. Begitu je. Ellen what? Adam? Ellen Adamson James. Adamson. Anak Adam. Anak Adam tu. Adamson. Alright, Adamson. So it's quite unique lah. Okay. So I'm originally from Kota Marudu, Sabah. Alright. Orang kita. Shout out. Okay. Shout out orang kita. And so I'm currently working as a police officer, as a detective in the special branch department. Okay. Wow. And yeah, actually I'm new in this career. I've been serving in this police force is about 7 to 8 years. Okay. That's a long time. I believe that my experience have led me into this moment right here. Okay. Wow. Okay. And I love to be flexible. Okay. I'm a musician. Saya boleh main piano. Saya boleh main violin. Saya boleh Kau main tengok. guitar and everything. Naik lagi level. Kau tengok. Alright. Okay. So I have a degree in sociology anthropology from University Science of Malaysia. So basically kita orang study about human behavior, Alright. and certain culture in certain places and a bit of psychology. So gitu. And also I'm in the modeling industry juga. Alright. Pageant industry, modeling industry. Banyak saya mau tanya ni. Yalah, okay. Juga so baru-baru ni saya go for Mr. Friendship International. Yes, wakil Malaysia kan? Ya, wakil Malaysia. Itu dia. Alright. Di Malaysia represent. Thailand, ya. Di Bangkok, is it? Di Khon Kaen, Thailand. Khon Kaen apa? Thailand kan? Mesti mau ada slang lah. Jadi kau boleh cakap Thai sudah lah sekarang. Tidaklah, saya boleh cakap Sawadee Kap, Kapun Kap, that's it. Tapi you met a lot of people lah sana kan, kawan-kawan yang wow. I met a lot of networking, so I'm very grateful lah. Yeah, I mean, humble. representing Malaysia is something yang it's big man. Something big. Yeah, itu bukan satu yang itu sangat besar lah bagi saya. And then we are proud of it actually to have someone yang especially from Kota Marudu, from Sabah to represent Malaysia in Mr. Friendship. Tapi Mr. Friendship ni
What is it actually? Can you Mr. describe Friendship more? is one of the platform, salah satu platform dalam pageant industry juga. So baru-baru ni for your information, dia kena nominate untuk the best male pageant in the world. Wow. Orang ada berapa 5 lah, Mr. International, contoh lah. Okay. Man of the Globe, Okay. something lah. Okay. Begitu. Jadi Mr. Friendship is the one of the best male pageant. Wow. Jadi I'm quite proud, but at the same time I'm so honored and grateful lah. Begitu. Tengok And humble so dia. Mr. Friendship ni is yeah, of course it's about dasar dia friendship lah. Okay, So okay, kita orang kena friendship, Okay. but I'm glad masa tu dia punya atmosphere is very betul-betul friendship. Dia orang celebrate saya punya birthday on 15 begitu. Terus I was like, oh wow, okay. Wow, ini betul-betul into the mode lah. Yeah, begitulah. Bestnya. So after macam jauh daripada rumah kan, so dia orang yang tolong celebrate saya punya birthday, so it's quite it's quite a biggest experience ever lah. Wow. Sebab dia bukan just people, it's all over the world kan. Mostly all over the world datang sana yang represent dia punya country kan. Betul. Which is great lah. But I'm gonna balik a bit lah. Let's talk about kau tadi kasih introduce banyak special, I mean special branch, especially detective, SB man. They're really doing really lelo lah, they're lelo and everything. Tapi you willing to share, which is bagi saya, kita faham juga the boundaries and everything. But tell us macam mana kau boleh pergi dalam, kau apply So to police force atau macam mana? actually kita orang interview, so dia orang pilih lah. You did apply lah. I do apply Okay. sebab dia orang masa tu ada pengambilan. Okay. Especially for pilihan raya lah. Okay, masa tu. okay. So saya masuk and Kau then memang minat lah. actually saya tertanya-tanya apa tu special branch, Oh. because kalau semua dalam jabatan-jabatan dalam PDRM ni kita boleh sudah tahu macam CID, kita sudah tahu apa dia punya skop tugas, narcs, narcotics, okay, everything lah. But special branch is very underground, so kita pun tidak tahu apa ni. Office dorang pun tidak boleh masuk begitu. Begitulah. It's gonna be really susah kau nampak dia pakai uniform lah for sure. That's really true. Dia macam gitu-gitu. Memang Dia the 007 normal lah. people lah. The norms tu kau nak akan nampak lah. Especially yang people study pasal behavior ni. Of course they can be the behavior. I have a lot of on what they want. I have a lot of questions on behavior ni. So macam mana or behavior? behavior? Behavior. Okay. You better behave yourself now. Yes, I am behaving myself. Alright. So macam mana tu like how does your degree punya knowledge tu kan, how does it apply into your work? Macam kau observe orang punya action gitu, does it lead? Yeah, it's for me is sangat sesuai, sangat I can cope with it because I already have the knowledge. At least kalau bukan terlampau banyak knowledge pun kita ada basic lah. Macam mana kita tengok orang, and then macam mana kita mau adapt dalam salah satu tempat tu. Situasi dia, demografik dia. Okay. Ya, betul. So kau banyak belajar, kau punya analysis ni sangat quite precise lah. Yeah, I mean to blend in is very hard, especially kau in a certain punya culture. Very hard. So so tell us so kau apply and everything kau dapat. Okay, so kau kena panggil training lah. Kena panggil training. Pelapol. Kita pergi pelapol. But masa pelapol tu kita ada, masa itu dorang panggil interview. Okay. So kita tidak tahu apa dalam special branch tu. So dalam special branch tu kita ada banyak. So sekarang ni dia ada 9 pecahan. So yalah E1 kita panggil E. Ada E1, E2, E3. Kalau CID dia panggil D. E1, D2, D7 and everything lah. Alright. So kita special branch ada E sampai E9. E9. Oh wow. Kau di E mana tu? Sekarang ni saya di sikit-sikit di E sikit ada di E gitu lah. E3, E5 begitulah. Okay. Alright. So you need to specialize on satu lah gitu kan, ataupun tidak boleh juga mana-mana? itu ikut penjawatan seperti itu. But kalau kalau actually di ground kita boleh buat semua. Okay. Dari E2 sampai E9 begitulah. Ikut arahan daripada atas lah apa dia minta kan. So basically kalau di ground macam kita orang ni
kita lebih fleksibel lah. Okay. Ya, begitu. So it's a great experience lah. Wah, kau memang living the life lah kan. Wow. Polis lagi, handsome lagi, Model lagi. cerita lah. Sikit hari jadi Khairul Azri. Okay. Masuk Pascal lah sih. Pascal lah. Okay. Alright, so then for how many years now? It's about 7 years. 7 years, that's quite long. Masuk Coming to 8 lah this year. Okay, Yeah, wow, amazing. And How far, so far, how are you liking it? I love it because macam mana kalau kita dalam special branch ni kita lebih terbuka. Ya, kita punya pikiran lebih keluar kotak lah. Oh, so kalau tidak pun kita kena pra. Begitu. Kalau macam malas-malas pun ada kita punya atasan dia akan pra. Oke, kau kena berpikir begitu-gitu. So mau tidak mau kita kena ni lah. Ya, up to the level all the time. Begitu. And also susah mau jadi malas because kau kena peras ya kan, kena push ya kan. Which is good lah sebab bila kita okay lah, contoh kalau dia sudah push kita kan, kita sudah terbuka nih, dia macam memaksa kita untuk berpikir secara luar kotak. So beyond than that, I was like kadang-kadang kita belajar benda baru. So it's fun. Out of your comfort zone lah kan? Yeah, out of my comfort zone, but yalah, still it's fun. Awesome, man. Wow. So how old are you now? Saya sekarang masuk. I'm 28. 28. Okay, 28 is the right time sebenarnya. Right age. The right age. Yes. Because kita pakai secara traditional and conventional lah. Okay. I'm not gonna talk about you yet, yeah. We're not gonna go for you lah. Our listeners know it dah lah. Don't lah. Boleh juga sikit dah. So 28. Kalau dia kahwin 28. For example dia terus ada anak lah. Ni pakcik-pakcik punya tinggi. Pakcik-pakcik punya pakcik-pakcik punya tinggi. By 38 by 38 10 years anak dia 10 tahun. So kalau by 48 anak dia sudah 20 tahun. Oh, kira boleh jaga kau lah. I mean it's in young age kau ada anak sudah lah. Yalah. Okay. Sebab kalau kau kahwin at the age of 35 lah, kau punya vision lah 35. Lepas kau belum tentu dapat anak, kau dah 40 baru kau dapat anak. 50 umur kau, anak kau baru 10 tahun. So tidak kena mengenal. I mean besok lah ni saya kahwin dulu. No, I'm not. This is just for the listeners out there lah. I mean, you know. I mean that's how they think lah. Was it your phone? Okay. It's okay. Dia memang kau tengok special brunch bah. Weh. Dia bilang it's time to sleep. Ataupun sayang, it's time for the video call. Punch cut. Sorry, ni. Never mind. Alright. So tweet kau 28 sekarang. Kita dah mau pergi pacik-pacik punya soalan tu tadi. Just for the brain lah. Kita membuka broadening dan what lah. So kan what? It's okay. Bila kau start masuk pergi the peragaan ni? Yeah. The modeling industries. Okay, it's about 2000. Saya punya umur on 20. Actually lambat sudah sebab saya masuk pun 23 sudah kan. Okay. Oh, so 5 years ago lah. Yeah, Lebih so kurang. my first job is saya shoot untuk satu majalah. Saya lupa sudah majalah. Majalah Intren kah? Intren, okay. Oh, Intren. Yeah. Wow, So, Intren I is go for big. pageant lah. Okay. I go for pageant lepas tu. Wow. Men's Health ada. Men's Health, wah itu sebenarnya. Wah, itu angan-angan semua lelaki. GQ. Saya kan ada 18 spek. 18 spek. Tapi kalau pukulan-pukulan sial ni kan, manga itu enggak manga media hiburan, Wanita. tepi pool. People tangan su lagi ni. Editing memang power punya editing. Oh man, Kegilaan those days. wanita. Ya, dia punya Kegilaan wanita. clickbait, dia punya headline pun yang Ellen James dari Sabah. Single. Single and minglein. Single and mingle. Terus orang Google. Google. Bagus kalau yang single dia, yang datin yang Apa tu? Direct message. Budu. Going there nanti. So okay, kau masuk jadi pageant and everything. What you still remember apa kau punya first pageant yang you join?
Is it open nation? I mean Malaysia punya terbuka atau? Just for local. Ya, Local. Sabahan nuansa. Sabahan sebab saya start dari bawah. Iyalah. Tidak terus pergi. Kau pernah masuk MRK? MRK yes. Yes, kau 2016 and 2017. Yeah. Okay, so kau did you win? Did you win anything? Actually masa tu saya wakil 2016 saya wakil Datuk kot. Okay. 2016 sorry. Okay. 2017 is saya wakil Kota Maru tu. So, wow. Everything is good lah. The state? During the state level? Yeah, the state level. I mean during state siapa menang? Have you ever win any? Di state level? Yeah. National level sajalah. I mean like from the Bachelor of Malaysia. Terus itulah that's why I go for. Big terus kan. Wow, Bachelor of Malaysia. Wow, national we actually proud tau kalau gini. One day dia di big magazine and everything kan. Yeah. Dia macam siapa tu? Siapa yang orang Sarawak tu? Who? Crazy Rich Asian tu. That that dude. Yeah. See. Who's that again? Ryan Gosling pula. Henry Golding. Henry Golding. Yeah. I can see you in that limelight. Tapi dia kena British sikit. Dia kena British ada British kan. Kita hantar kau to pergi British. Kita pergi British. Ada sudah. Oh man, mesti itu kan tu. Betul juga tu. Basic. Abak. Can I get abak? Okay. Kita kasih banyak dia. Kita kasih Kingsman dia. Kan. Kingsman habis. Exi. Ya. Exi. So okay. Then I believe that kau ada banyak terlibat photo shoots and doing probably modeling for product and everything. What is your biggest yang kau dah pernah shoot? Biggest brand kan? Advertisement. Yeah. Sebelum ni saya ada shoot untuk Sunway Lagoon. Okay. Sunway Lagoon. Itu saya lah untuk advertisement. Tapi yalah dia shoot pun sekejap, so I think is okay juga lah. Lepas tu the rest masa saya tu saya pergi main bungee jump everything lah. The rest is history. Lepas tu my incoming job is in Thailand. So dia orang ada suruh saya shoot untuk satu produk minuman. Okay. So you'll be travelling there back lah nanti. Ya, tapi saya belum. Dia orang considering cakap, lah. Ya, dia orang cakap dari masa kau saja. Begitu. So okay lah. I think it's why not man? Step by step. Yeah, pelan-pelan. Tapi jangan lama lah ni kali. Jangan lama sangat sana lah. Hari tu lama. Macam kau lama sorry. Ya, macam 1 bulan saja di sana. It's like kalau kau pergi takut tak balik bah. Takut makcik-makcik kecewa. Takut stalker makin banyak. What the heck? Well, we're gonna talk more about. We're gonna take a short break. Alright. We're gonna talk more about bersama dengan si Alan James ni. Yes, nanti banyak kita mau cerita, especially dalam bidang. I mean dua bidang dia ni lah, kan? Very banyak unique. Yeah, very unique lah. Yes. Kan? Ya, sangat. Well, podcast ini dibawakan kepada anda oleh MyLuster. Dan kami ini mendokong ataupun didodoi sampai tidur. Dengan M3N. Dan M3N ini adalah suplemen untuk lelaki yang memerlukan tenaga bekerja sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur, menyokong tahap hormon lelaki. Suplemen ini juga memberikan peningkatan dari segi tenaga daya hidup dan juga keyakinan untuk lelaki. Ya, dan juga bahan-bahan untuk apa ni? Suplemen ini adalah 100% fenugreek. Wow. Which is 300 mg. Wih, technical lah. Manfaat dia ni dia meningkatkan tenaga dan kecergasan lelaki. Ada sebut lelaki meh? Okay. Specifically alright. Ya, kan M3N tu kan. So it's men. Menggalakkan kekuatan lelaki, melegakan tekanan dan keletihan. Menggalakkan kekuatan otot supaya jadi bulk. Okay, yang ini kasih kuat sikit. Menggalakkan kekuatan otot. Kuat.
Amin yang after this kasi kuat sikit. Pengurusan berat badan. Yang sebelum ni kasi kuat sikit. Dan menggalakkan kesihatan seksual lelaki. Yes. Well, tapi basically M3N kita sudah pernah try. Kita basically me and Kenny, saya dengan Kenny memang sudah pernah cuba ni produk, dan produk ni sangat-sangat bagus, especially orang yang banyak travelling. Travelling yang memang late sleeper juga, and also banyak driving. Yes, definitely. Itu memang terbukti during the time yang kita was doing travelling, banyak kita buat I mean content creating and everything. Job sana sini, bila drive tu kan you don't feel sleepy. Satu. Secondly, yang saya paling suka kan how late saya tidur, I wake up very easily. Same thing happened to me as well. Saya kan ulang-alik. So I always ulang-alik dari KM pergi Beaufort gitu kan, going back home. Don't feel a thing kan? I didn't feel a thing. Sebelum ni kan kau rely on Red Bull lah ni semua ni kan. It's cannot you fall asleep. Ini kau bangun pun macam yang buka mata terus yang go to work. And then jalan. After berapa bulan sudah habis the stock ni. I mean the stock is coming down lah. Saya punya bangun, sudahlah kita ni yang jenis kerja yang have to be early. Kan? Bangun pun cari alasan. Kalau makan M3N ni tiada alasan. Jadi apa lagi kita mau tunggu? Kita terus dapatkan M3N ini, dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. Harga sebotol adalah RM85 sahaja. Dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod KINABALU semasa check out di website dan di WhatsApp. Jadi layari laman sesawang mereka www.malasa.com.my untuk membeli sekarang. Ikuti mereka di FB atau IG at m3n.kuasa. Boleh order melalui WhatsApp di 017-512-3401. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas sini di part yang kedua. Let's go. Kopi sinangan kumada kayo to insanan, yoho huguan, ontok timpo diki, makimangaw kau Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Biswang Pamagunan Sabah.